Haningai chung je Gopalnagar bazaro chung je kaisa panda khlaijak mani o panda ne tabu अभी चुनाव का पहले डिफरेंट आपको हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक मॉड्यूलरिटी कमेटी बना सकते हैं जो पूरा सका प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट मांगनाय एवं होम मिनिस्टर मांगनाय इनका आईपीएफ दिनी बुखागो जनगण बारी पालांग इनका जस्ट दुईटारे बताइनाय chini o hal hal asram bare o chini sar borom guna ononto debbor mone koinai kopi janarang na bagai IPF kinang hai hini sawan kore anga Asamni মন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা বসাকা yo nayei Tripura muya tanai ro taklai Tripura lenung nai IPF to tonight. Emon ekta knockbar young Andra soto ko do. Ada no ita bin no ko. Malai puro home minister NCG Bangrawo yak bogoi. NCG अब तो बहुत सीरियल है लेकिन त्रिपुरा में सरकार बनाने की उपविष्ट मंच उपविष्ट समस्त नेता ও কর্মীদের আমি আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে আমি শুরু করছি আমার বক্তব্য। আজকে এই ত্রিপুরা মঠা ত্রিপুরার দিকে দিকে সব দিকে ব্যাপক সাড়া দিয়ে মানুষ পরিবর্তন চাইছে। এই পরিবর্তনকে আমিও আপনারা সবাই স্বাগত জানিয়ে আগামী 6 ফেব্রুয়ারি এই 6 এপ্রিল যে একটা নির্বাচন হতে যাচ্ছে এডিসির মুখ্য নির্বাচন, সেই নির্বাচনে আমাদের প্রার্থী অনন্ত দেববর্মা মহোদয়কে আনারস চিহ্নে ভোট দিয়ে বিপুলভাবে জয়যুক্ত করার জন্য আমি আহ্বান রাখছি সমস্ত জনগণের। এই আশা এবং আকাঙ্ক্ষা রেখে আপনাদের কাছে আমি আমার সংক্ষিপ্ত ভাষণ শেষ করছি। आंगनो राजा बाबन को फिरोलिया कि आनो जस्ट 9টা 9:30 বাজিকা চিনি কাইসা বসকাং নির্বাচনী প্রচার সভা ও সভানি সভাপতি অরো চিনি যত লিডার্স অক্রারক বসকাঙ্গ তাকু বুকু যতন পুইলানি সভানি पुइला सेकांग चौबानी चिबाइया फरो सरकार बनना दो एमसीजी, उसको बाद हम देख लेगा। सरकार पहले आपके साथ जोड़कर हम बीजेपी सरकार त्रिपुरा में बनाना चाहते हैं। सरकार बनने के बाद आपको हम पूरा मदद करेगा। इन्हीं सावे आधा घंटा में तो चारों नंग लेखा कौन सालेगा त्रिपुरा ने विभिन्न समस्या सालेगा अवनी परे जों फाइपेगा फाइले आरो कचालाई टका बाक्सा बा टिकेट खाई फेका जों उलो लास्ट 10 जन उलो 10 दिन फैले बरो आसाम सीट पागलायने थांलायगा हाय 10-12 जना खलाई आसाम उइला सेकां बरौनी आसामनी हेमंत विश्व शर्मा। आज आप लोग ऐसे करो 5 सीट में लड़ो, हम लोग 15 सीट में लड़ेगा। नहीं से पुइला चेंगो 5टा से चुना रे 20टा नहीं बीच में इनके आंग तो सका आपको जनरल सीट 40 सीट आपको हम नहीं मांग रहे हैं। 20 सीट में आप बोलते हैं 5 सीट में ये कैसे तरफ आप बात किया एलायंस के तरफ बात करो ही नहीं हिंजा आंग में इनके वो लोग है 6टा रे जाए 7टा रे जाए 8टा रे जाए 8टा जो रखा 2टा हक बाजी थका 8टा वो उलो लास्ट 9टा रे नाय आं सका 50-50 रेडी जतन जों सालायगा
candidate Raja Rahman mai maangka ani parangke pochimpak ang tak bud bejamangke pukpak khuai ni pochimpar monai khoro an para tabuk ang pukparo নির্বাচন বাতাইনা হিনি রাজা দাগি মামার ফাইকা 9 তারিখ সারিক সাতান সময় আজম সানো সাকা আवन সিকাং ওইসে রাজনা আং সাকা তাকলাই নির্বাচন আনি লাস্ট নির্বাচন নংনাই অবনি বাদে আং নির্বাচন গাইগালাক আনো যে কোনো সিট রিফান আং বাসা নাই আং বাতাইনা রাজি দং হিনি আনো 7 তারিখ 9 তারিখ সারা সাতাও বিন নগর রিংকা মহারাজ অনন্ত বাবু আব বলো ফাইনাল सर मुझे तो আচ্ছা আচ্ছা লুকা पीएस টিম সামনে বলা पीएस माला ऐसा नहीं বড় গাড়ি पीएस माला ऐसा नहीं राइस मिल करी मालिया গাড়ি বেতলানান বন্ত থাকবে না गाड़ी না ওরো ওরো গাড়ি ব্যবস্থা কেন বুট কেন্দ্র বড়বা সোনার টঙ্কার না তো ঠিক আছে টাকা দাও yang di kasai था sini লুংমানি পরে সালাইকা এসটি কর্পোরেশননি চিনি কাইসা ট্রাইবেল এমপ্লয়ি বননো চাঁদা বরিউ যেফোর থাঙো ব সেক্রেটারি টিএনটিএনি সেক্রেটারি ব আনি বৈশাখাঙ্গ মিটিংনি দিন কাইসা আনি বাতিজা চলিয়া आनी बात जानो कैसा टेम्पोरी दिहिन सामाने पुला 5,000 रांग जमा दे दिहिन सो त्रिपुरा में जाकर प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर जोधी रिखाई नरक माननाय इनै जोंआरो कक पाइले याखै आरोनि लामरि फैगा फाइकेबा जोंना नुखा आ 9टा नि 10टा कालिया 9टा नमा बचा आनी कखे बस उपाय करे 9टा बचाका बासावै पास लाइका 8 जना एकजन फेलिंग थाका 8 जना फेलिंग मान परे আর 8 জন জিটি মান পরে অবস্থা যিনি সংগঠনিক অবস্থা গলাই তুলে এমন অবস্থাঙ্কা কোনো ডিসিপ্লিন করিকা আ নিয়ম নীতি করিকা